সময় বাড়ি করে চলো। Sukan talaga lonja. Bye. Bye bye. সকালবেলা আমি আইছি না আমি না করতে লাইব রুম Algi dia leo. Kan dia. জেসিবি দিয়ে সিরাগুলো ফাটাই দিব ওই দিক দিয়ে আছে সেটা খুবই খারাপ জল ভিজে বাড়তেছে আর সবাই আইতেছে এখন বাড়ি করছে না এখানে কি বুট যাইতেছে হ্যাঁ বুট আছে সব জায়গায় টিপ সবাই আমতেছে তারা মানে আপনারা কই যাচ্ছেন মানে আমরা ওই সেন্টারে যাওয়া অনেক বৃদ্ধি জল কি বৃদ্ধি হইতেছে না কম যাচ্ছে না না বৃদ্ধি হইতেছে ঘরে জল আমার ঘরে জল নাই জল আছে মানুষ কি ওইদিকে আছে এখন বৃষ্টি আছে 10-15 টাকা বৃষ্টি হয়ে গেছে লোক কি এখন আছে না তারা আইতাছে লোক আইতাছে যাইতাছে এই চলছে যারা আইতে পারে আইয়া যারা যাইতে পারে বা এমনি রেস্কিউ করার জন্য টিম গেছেনি হ্যাঁ রেস্কিউ করার জন্য টিম গেছেনি নৌকা নিয়ে গেছেন নৌকা গেছে অবস্থা বেশি ভালো না জল কি বাড়তেছে না জল বাড়তেছে কতগুলা বাড়ি ঘর জল বাড়ি যতগুলো বাড়ি ঘর আছে সব বাড়িতে জল কোনো বাড়ি বাদ নেই আর কিরকম লোক রয়েছে এদিকে কল লোক আসা যাওয়া করতেছে না লোক কিরকম আছে अभी जो प्रेजेंट रिपोर्ट आई है उसमें हावड़ा रिवर का पानी डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है और कम से कम 10 से 12 जो लोकेशंस हैं वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कराया गया है और लगभग 25 के आसपास रिलीफ सेंटर्स खोले गए हैं जिसमें 6000 लोग हैं। अभी भी हमारी लगभग 14 टीमें डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रही हैं। इसमें एनडीआरएफ की 2 टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आसाम राइफल्स, एएमसी की 4 टीमें और सारे ऑफिसर फील्ड पे हैं। रिलीफ सेंटर्स में भी जो सुविधाएं पॉसिबल हैं मेडिकल की वो दी जा रही हैं और सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं। अभी हावड़ा रिवर का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और कुछ मैसेज उन इलाका के लोगों के लिए अभी तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, डेंजर लेवल के आसपास पानी चल रहा है,
82 मीटर पे। हम उम्मीद करते हैं अगर बारिश रुक जाती है तो ये लेवल लो हो जाएगा। थैंक यू।